सांगने एवं जो माछ धरा है ये शेउल सुखी जाइए जार छुआ चार्टा ये सांगने माछ बर्तमान कटा है ये शेउल गुड़ी शेउल बो मोर काटुची आज तरकारी हम सांगने आम जाऊे आज मो मौसीर पुअर झील निबंध सांग मैंने आज बाघर सांग को निबंध प्रबल हो रघुनाथ मठारे बाघर चलती जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल सांग मैंने आज आम झीर रघुनाथ मंदिर निबंध का रिंग सेरेमनी जेहेतु मौसी आमर चली जाइए घरे हवा कथा आउ रिंग सेरेमनी है श्री रघुनाथ मंदिर बाघर हम मंडप सांग मैंने देखिए दिन मान ब्लॉग आज कौन हो फॉलो मी सांग मैंने आज आम सका जो घर आगे जो पोखरी सी था आज आम बोईलु बोईला बेलू माछ सब बाहर माछ 2 किलो रू 2.5 किलो माछ बाहर सब शेउल आउ गड़िशा कौ सिंगी आ बालिया गोटे छुआ छोट छुआ बाहर आ जा हो देसी माछ बर्तमान मिलिया बहुत कष्टकर जहाँ आम आगे मिलला आम खाइलु यहाँ एक्चुअली कहते प्रकृत देसी माछ आंध्रा रोई तो मिलूँ सी किसी लाभ नहीं खाइले किंतु यहाँ हूँ प्रकृत देसी माछ सेपटे आम सान भाई अजु बापा मु मिसिक कादुଅ धेरे माछ धरछु माछ धरिया सरीगला एवं से खाले जो पानी अच्छी ताकू गड़े दे आउ चुपचुपिया पानी रही आउ सांग मैंने आउ जो पानी गड़े दे कि चुपचुपिया पानी रही आउ केत कौ माछ द्वारा धरा हम तरकारी हम जहाँ हो सांग मैंने आम एक जहाँ देसी माछ द्वारा मिलूँ अलग साइड कौटी मिलूना एवं सांग मैंने माछ धरा सरीगला उठापी आम प्रस्तुत हो माछ सब सांग मैंने खाला भितर सब सुखी जाइए खाया कुछ पाइले खरा जो है पानी सब सुखीगला खाद्य पाइले माछ सब मरीगले आउ जहाँ थे सब सुखी जाइए खाली तो धंडा देखा तो सांग मैंने एबे माछ धरिक आम उठिलु सिंगी माछ सब अजतार पाचियार धरची आ गड़िशा माछ चिपिकी आम धरदेलु कादुଅ चिपिकी एथर सांग मैंने तोरी माछ बहुत बाहर जो ए वर्ष जेहेतु दल होगा आ तोरी माछ बाहर लगुच सब तोरी माछ सब मरीगले पानी हांडल से जाओ पानी बसी जाओ काली पनाडू देखिया आज सोमवार काल छ जाऊ बनी डालरा देखि तो साइज तो हो गलाई दौड़ा बोर दो पति रहले जी रही दौड़ा ये तो पतिला दौड़ा तो मारी ये बस खरा बाजी जाऊ तो पानी सुपारी वीडियोटा है जाऊ गोटा वीडियो है जाऊ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ କେମିତି ଧରା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ତା କ'ଣ ଆଉ ରୋଷେଇ ହବ ପାଇଁ ଏ ଶେଉଳ ମାଛ ପାଣି ସିଝିଆ ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ହେଲା ଏଇ ଶେଉଳ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏ ଯାହାର ଛୁଆ 4ଟା ଏଇ ଗୋଟା ବାଳିଆ ଆଉ ଗଡ଼ିଶା ଆଉ ମାଛ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ବାହାରିଲେ ବାପା 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ମାଛ 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ ତା ଦେଶୀ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ ଆଉ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ପାଇଛୁ ଆଜି 2-3 ଦିନ ଖାଇବୁ ଆଉ ହଉ ଆମ ଅଭିଳାଷ ଆସେ ମାଛ ମରିଗଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେଲାଣି ଇଏ ଶେଉଳ ଗୁଳି ଶେଉଳ ବୋଉ ମୋର କାଟୁଛି ଆଉ ତରକାରୀ ହବ ଆଉ ଏ ଆଜି ଭଜା ହବ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ହେ ଯାହାର ହେଇଗଲେ ସବୁ ବିହନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଜି ମୋ ମାଉସୀର ପୁଅର ଝିଅ ନିର୍ବନ୍ଧ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ବି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମାଉସୀ ସାନ ପୁଅ ଭାଇମାନେ ସେ ସାନ ଝିଅର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ବାହାଘର ରଘୁନାଥୀ ମଠରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବାହାଘର ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ରଘୁନାଥୀ ମଠରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ବାହାଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ରଘୁନାଥୀ ମଠରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଚାଲିଛି ଝିଅ ପକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅର ପକ୍ଷ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥୀ ମଠ ପାଖରେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେବ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ମନ୍ଦିରରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେହେତୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ବସି ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଝିଅ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ ପୁଅ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୁଦି ପିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଦି ପିନ୍ଧା ହେବ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଲୋକ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଧର ଏମିତି ମୁଦି ପିନ୍ଧା ମୁଦି ପିନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଝିଅ ଆମର ମୁଦି ଘରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ପାସ୍ ସାଧା ମିକ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନମାନର ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଏମିତି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।